सत श्री अकाल बच्चों। आओ अज सुनीता मैम तुहाडे लई देखो की चीज़ लैके आए आ। एक दुनिया अंग्रेज़ी भाषा की। बच्चों तुसी हिंदी पंजाबी तो बड़े आराम नाल पढ़ लैंदे होणे आ, क्योंकि हिंदी पंजाबी दे विच जिन्ने भी अक्षर ने वो लिखण विच आंदे ते बोलण विच भी आंदे आ। जिद्दां मैं तुहानूं उदाहरण देवां कि पंजाबी की जिहड़ी मुहारनी आ वो गा के पढ़ी जांदी आ। नहीं आंदी तुहानूं? अच्छा चलो ठीक है, मैं सुणांदी आ। एड़ा मुक्ता आ कन्ना ई सिहारी ई बिहारी ऊ अंकड़ ऊ दलैंकड़े ए लाम ए दुलावा ओ होड़ा आ कनौड़ा अदक बिंदी अंग टिप्पी। ते बच्चों इस दे नाल 35 दे विच जिन्ने अखर लिखे हुंदे ने मुहारनी दे नाल यानी कि मात्रावां दे नाल जोड़ के तुसी अपने शब्द बना सकदे हो। लेकिन बच्चों इसी तरह तुसी हिंदी दे विच भी काम करदे होणे आ ई उ ऊ ए ऐ ओ आ अंग आ। इसी तरह है ना। हाँ शाबाश। फिर का खा गा जोड़ के उहदे च भी बन जाता है कमल कमल का आ श काश। इदां ही एड़े नूं करना आ ससा आस। लेकिन जे मैं अंग्रेजी की गल करां तुहानूं मैं CAT कैट लिख के दे दिंदी आ तो तुसी वो गलत पढ़ोगे, तुसी पढ़दे सेट। ये इस तरह नहीं है बच्चों। पंजाबी की जिवें मुहारनी हुंदी है, जिवें हिंदी की मुहारनी हुंदी है, उस तरह अंग्रेजी की भी मुहारनी हुंदी है। चलो तुहाडे ज्ञान दे विच थोड़ा जिहा वाधा करां। तुसी A to Z 26 अल्फाबैट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नाउ आओ तुहानूं एक मैं लिख के दसदी हैगी आ कि अपने को A to Z अल्फाबैट्स हैगे ने 26, 5 वाउल्स ने ते 21 कंसोनेंट्स ने ते साउंड्स किन्ने ने? साउंड्स दे विच पता है किसी नूं? अच्छा नहीं पता, चलो मैं दसदी हाँ। 44 ते वाउल्स किन्ने ने? 20 ते कॉन्सोनेंट्स किन्ने ने? 24। की बच्चों तुसी दस सकदे हो इन्हां 44 साउंड्स नूं आपां की कहंदे आ? नहीं पता। फनीम्स। फोन सुनदे होने तुसी? फोन फनीम्स। अज मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ दूसरे भी आते हैं ग्राफीम्स। अज मैं तुहाडे नाल फनीम्स बारे ही गल करांगी। बच्चों आ एक मैं चार्ट बनाया हैगा आ, तुसी उहदे ते कंसनट्रेट करो। हाँ जी आ जाओ। साडे को सब तो पहला एक फ्लैश कार्ड दे विच तुसी देखो कि जिहड़े 5 वाउल्स ने वो किद्दां बोले जांदे ने। 5 वाउल्स दे विच तुसी देखो ये छोटे वाउल्स जिहड़े आपां लिखदे AEIOU, इनू आपां हमेशा AEIOU ही बोलते हैं। लेकिन बच्चों इस तरह नहीं है। जदों AEIOU कल्ले बैठे ने तो इन्हों आपां किस तरह बोलांगे, मैं गा के सुनानी हाँ तुहानूं। आ ए ई ओ आ ए ई ओ are short vowels that we use. A vowel is in every word, every word, every word. A vowel is in every word that we read or write. AEIOU, AEIOU are long vowels that we use. ये बच्चों साडे लॉन्ग वाउल्स ने। ये मुहार नहीं कह सकते हो तुसी अंग्रेजी की। ठीक है जी। इस तो बाद बच्चों तुसी इस चार्ट ते कंसनट्रेट करो। जिहड़े 44 फनीम्स तुहानूं दस्से आ उन्हां दे 42 इत्थे मैं प्रेजेंट कीते ने एक चार्ट ते। ये हर एक साउंड दी अपनी एक आवाज़ आ और अपना एक गाना है जिहड़ा तुहानूं मैं परफॉर्म करके दसना वा। इन्हां नूं आपां कहंदे फोनिक साउंड, सिंथेटिक फोनिक साउंड। जे तुहाडी समझ च नहीं पैंदी बच्चों तुसी इहनूं अंग्रेजी दी मुहारनी भी कह सकते हैं, कोई औखी गल नहीं हैगी। नाउ फर्स्ट आपां देख रहे हैं अल्फाबैट S। इहदा नाम S आ बच्चों, पर इहदी आवाज़ S नहीं आ। इहदी आवाज़ ना ससा आ ना सा आ, इहदी आवाज़ हैगी आ। फिर तो दसो एक बारी। The snake is in the grass, the snake is in the grass, the snake is in the grass। दूसरा अक्षर हैगा आ ए दिख रहा तुहानूं, पर इनू आपां प्रोनाउंस करते हैं आ। एंड सुन माय आर्म, कीड़ियां जो चढ़ जांदियां अपनी बांह ते असीं आ नहीं करते। आ एंड सुन माय आर्म आ एंड सुन माय आर्म दे कॉजिंग मी अलार्म। आ गई समझ? हाँ शाबाश। तुसी गा के प्रैक्टिस करनी है, मैं सुनना है तुहाडे कोलों। दैन नैक्सट साउंड इज ठ। टी नहीं, ठ। ना टैका ना ट ना टी, इट्स जिद्दां आपां जदों खेलदे हैं टेनिस, उहदी बॉल बजदी ना
When I watch the tennis game. When I watch the tennis game, my head goes back and forth. Then p. It's p. Not papa, not p. It's p. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਫੂਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ p. p. Puff out the candles on pink pig cake. Puff, puff, puff. ਆਪਣੀ ਕੇਕ ਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। Puff out the candles on pink pig cake. Puff, puff, puff. Now next sound is E. ਇਹਨੂੰ I ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ E ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਦਿਸੇ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਛੋਟੀ E. E. Inky the mouse is my pet. She spilled the ink over the decks. Ink is wet. Inky ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। Then next sound is ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਐਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। It's Hear the aeroplane, hear the aeroplane, making lots of noise. ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰੋਪਲੇਨ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ in the same way the sound is next group ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਹੋਵੇ, ਕ ਹੋਵੇ, ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਕ ਕ ਲਾਈਕ ਕਾਈਟ, ਕੈਸਟਨੈਟਸ। ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ We are clicking castanets. We are clicking castanets. Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਤੰਗ, ਸੇਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਕਾਈਟ। The next is ਐ। ਐ ਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਐ। Eggs in the pan. ਐ ਐ ਐ ਆਂਡਾ ਤੋੜਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਟੁੱਟਦਾ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। Eggs in the pan. ਐ ਐ ਐ Eggs in the pan. ਐ ਐ ਐ Crack the egg like this. ਐ। Then ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਐਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। It's ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ I like to hop, hop all around. I like to hop, hop up and down. R, r. Not R, ਨਾ ਰਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। It's r, sound is r. See my puppy rip the wrap. ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀ ਖਿੱਚਦਾ। See my puppy rip the wrap when it pulls so hard. Then next sound is M. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਐਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਲਿਪਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ The mom and dad make many meals for their hungry children. ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਮ ਮੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਡੀ, ਨਾ ਡੱਡਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਡਾ ਬੋਲਣਾ। ਇਟਸ ਡ। See me play upon my drum. Playing drum is lots of fun. Da 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 da. See me play upon my drum. Next is G. 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 Water gurgles down the drain. Water gurgles down the drain. G g g g g. ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਪਰ ਪਰਨਾਲੇ ਚੋਂ ਗ ਗ ਗ ਕਰਦਾ। ਗ ਗ ਗ ਗ ਗ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਾਣੀ ਆ। Water gurgles down the drain. Water gurgles down the drain. Water gurgles down the drain. G g g g g. Then O. When it's dark the lights go on. ਬੱਤੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। O o o o o. Now it's time to sleep. Lights go off. O o o o o. Then it's a, not you. A. Up go the umbrella. Wah wah. Up go the umbrella when it start to rain. ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਛਤਰੀ ਖੋਲਦੇ ਨਾ, umbrella. Up up go umbrella. Up up
go umbrella when it start to rain. Then it's l, not l, ना लल्ला बोलना है, जिथे भी किते ल अद्धा अखर नूं उच्चारित करना, तुसी अद्धा बोलना है, ल जीभ ऊपर लगा के अपने तालू नाल ल, समझ गए? हाँ जी, जिद्दां we lick a lollipop, we lick a lollipop, we lick a lollipop, lollipop नहीं कहते, lol करके same way. Then ए एफ नहीं गा बच्चों, फफा नहीं गा, ये मुंह चो फूक कड्ढनी आपां, जिथे फैन, fish. I had a fish, it had a hole, oh 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 oh. I went to friends with my fish, oh 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 oh. Fish, fish. Then b, b. It's not b, na babba, na b, it's b. Bring your bat and bring your ball, b. Bring your bat and bring your ball, b. To the park to play. खेलते जाते ना बैट बॉल, है ना, bat, it's bat. Then a sound is, जदों a आई ना बैठा उदों हुण असीं उहदी पूरी आवाज़ कड्ढनी आ. a, my ear hurt, I was in pain, ओए ओए आवाज़ आंदी है, सट लगदी है, same. My ear hurt, I was in pain, a, what did you try to say? Then it's j, j अक्षर तुहानू j दिखाई दे रहा है, साउंड बच्चों इहदी हैगी है j, j, jam, jelly, jelly and jam, jingling on the plate, oh what shall I eat with it? च और छ दे विच दी आवाज़ इहदी देनी है, पक्का जिज्जा नहीं देना पंजाबी वाला आपां, ना हिंदी वाला ज जहाज. It's j, j. Touch your tongue. ऊपर अपनी जीभ जोड़ के तुसी इन्हूं बोलना j. The next is o, 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 बड्डा o, o. Did you see the billy goat? Oh, 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 oh. Did you see the billy goat? Oh, 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 oh. Under the old oak tree. O, like in coat, boat, road, load. I, जदों आई कल्ली है उदों ई है, जदों ई उहदे नाल बह गई आके ते आई दी आवाज़ बड्डी होगी. I, like I. The captain said I, the captain said I. Stand up straight, don't be late. The captain said I. समझ आई बच्चों कि कैप्टन सामने लेट नहीं होना. Stand up straight, the captain said I. Then E, ये दोनों भैणां कट्ठियां बहंदियां जदों तां इन्हां दी पूरी आवाज़ आंदी बड्डी दी. E, like in sweet, street, keen. Right? Or, E or, इन्हूं कट्ठे बोलना आपां. E or. See the donkey in his stall, Eeyore is its call. See the donkey in its stall, Eeyore is its call. Now let's come. Next sound. Z दिखाई दे रहा है बच्चों तुहानू. Z बोलते हैं आपां इहनूं अंग्रेजी च. इहदी साउंड ना Z है ना Z है, it's Z. कदी मधुमक्खी पिन बनांदी थी Z. Did you ever hear a bee buzz, a bee buzz, bee buzz like this? Zzz. Wah. The next sound is wah. W, the sound is wah. The wind is blowing. हवा किधर चलती है? Wah wah wah. The wind is blowing. Wah wah wah. The trees are bending. Wah wah wah. हवा ना की हुंदे बच्चों ट्रीज की हो जाते हैं टेढ़े हो जाते ना. हाँ इदां ही. The wind is blowing, wah wah wah. The trees are bending, wah wah wah. The wind is blowing strong. Once again, the sound is wah. The next is N G नहीं बोलना है बेटा.
जीभ ऊपर टच करके गले चो आवाज कढ़नी है हंग। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू वांट टू शो इट से मैं तो बड़ा ताकतवर हाँ। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू वांट टू शो इट से अंग, लाइक स्ट्रॉन्ग strong long song, strong long song, then woo, v, आपको अल्फाबेट नजर आ रहा है v, पर इसकी साउंड क्या है woo। drive Vix went round the village, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਐ ਮੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। the drive Vix went round the village, woo 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 woo। हाँ जी इसी तरह, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। हुण आ गया बच्चों उ ऊ, लाइक पंजाबी दे विच तुसीं औंकड़ तो लैंकड़ पढ़ते हैं ना, उसी तरह उ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, लाइक इन cook, book, look, hook, then oo, spoon, moon, cool, school, pool, tool. There's so many words. Now song for this is who wants to be a cuckoo, who wants to be a cuckoo like me। आ रहे हैं, मजा आ रहे हैं, शाबाश, very good। Yeah, next alphabet is Y and sound is yeah, yeah, yeah। I like to eat yogurt and banana, I like to eat yogurt and banana, I like to eat yogurt and banana, yay 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 yeah। Then next is X, take an X-ray, take an X-ray, X-ray of my hand, आवाज करनी है जिवें आपां कैमरे ना फोटो खिंचदे तो ओदी आवाज नहीं आंदी, ओही आवाज करनी है तुसीं सेम। take an X-ray, X-ray of my hand, ch। next sound is ch। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਓ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਊਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਇਗ੍ਰਾਫਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਾਇਗ੍ਰਾਫਸ। ਦੋ ਅੱਖਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਆਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਾਉਲ ਟੀਮ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਫਸ, ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ ਵਾਉਲ ਟੀਮ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। CH, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਚ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਖੀ ਚਲਦੀ आ रही ना छ दी आवाज, हाँ। Trains are chugging up the hill, trains are chugging up the hill, this is the way। Then hush hush don't make a sound, be as quiet as can be, the baby's asleep and I'm tired out, this is the sound। like in ship, sheep, shirt। then ਆ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ TH, ਇਹ ਵੀ TH ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦ ਦਵਾਤ ਵਾਲਾ ਦ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਥ, ਕਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਊਗਾ? ਥ। ਲਾਈਕ ਦ ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਬ੍ਰਦਰ। then thick, thin, thumb। then did you ever hear a rude clown say this sound and this sound, the th। ਕਦੀ ਜੋਕਰ ਦੇਖੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੋ, ਦ ਤੇ ਥ। then ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। then next sound is ਖੁਆ, QU। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠੂਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ QWERTY ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ QU ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਕੁਆ। The duck in the pond say quack quack quack। ਉਹ ਬੱਤਕਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, quack 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 ਕਰਕੇ। The duck in the pond say quack 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 all around the pond। ow। then next sound is ow, OU, ow। this sound is ow, like in soul,
house, blouse. This ow, 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 ouch. I pricked my thumb with a needle. Ow, ow, ouch. जे सूई खुप जाती साडे हाथ च साडे मुंह चों आवाज की निकलती है? Ouch. This is the sound. Ouch. I pricked my thumb with a needle. Ow, ow, ouch. Next. Oi. Oi. The sailor went to the sea. Oi, 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 oi. With his ship ahoy. Oi, 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 oi. This is oil, soil, boil, coil, oi. जिथे भी oi इकट्ठे बैठे हैं इन्हां दा साउंड की है oi. फिर तो एक बारी बोलो शाबाश oi. This very good शाबाश. Next is you. You, huh? Very good students you are. See, look here, you. I like to have a barbecue with you and you and you, with you and you and you. Barbecue. You, unique. Q. Then E-R. ਜਦੋਂ E ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਟਨੀ ਪੀਸਦੇ ਆ ਘਰ ਚ the mixer in the bowl say all around the mixer ਜਦੋਂ ਮਿਕਸੀ ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਚਟਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ same like in mixer singer finger linger okay then our last sound is R A-R-R the doctor said please say R जो तुहाडा गला खराब हुंदा डॉक्टर तुहानूं कहंदा ना खोल के दिखा मैनूं अपना गला दिखा जरा की होया तेरी आ करो हाँ शाबाश इसी तरह करना प्लीज से लाइक इन आर्म यस शाबाश A-R-E-R like very good now these were the 42 phonemes phonemes means one single sound word like in Moharni that your एड़ा मुक्ता आ कन्ना जो मैंने आपको शुरू में बताया था ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ snake is in the grass ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ the snake is in the grass the snake is in the grass the snake is in the grass very good दूसरी पिक्चर दिखा रही हैं मैं ants ਦੀ it is ants on my arm ants on my arm they're causing me alarm the next picture is of very cunning lady she is Miss E I missed that Miss E she's very cunning see what she does she always sits quietly and make other person talk like okay make other person talk like magic E this is magic E it changes so many words you see यानी कि मिस ई किन्नी चलाक और कनिंग लड़की आ जिथे जाके बह जाती है ना दूजे नूं बोलन ला दिंदी आ आप चुप हाँ इदां ही पर तुसी चुप नहीं रह सकते magic E this is magic E it changes so many words you see like at to 8 pin pine fin fine pop pop tub tube cub cube magic E this is magic E it changes so many words you see it makes a short sound long you see ਉਹਨੇ ਆਈ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਈ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਮਗਰ ਈ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਪਿਨ ਫਾਈਨ ਫਿਨ ਫਾਈਨ ਪॉप ਪੋਪ ਹੌਪ ਹੋਪ cub cube tub tube and so many words you can make it by yourself now let's come after doing this all you can see I have made a very interesting teaching aid for you ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੇਡਣਾ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਬੱਚਿਓ
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿੱਖੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਊਂਡ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟ ਸੈਟ, ਟ ਸੈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਅੱਖਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ मैं ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ठीक है। ओके, I got my point, very good class, very good control, you are listening to मैम, बहुत अच्छे बच्चे ने, शाबाश। हाँ जी बच्चों ध्यान दो जरा, आ मेरे को 3 अक्षर ने सेट। देखो साडा पहला साउंड की है दूसरा साउंड की है आ, तीसरा साउंड की है ठ। हुण इहदे विच की आ जिन्ने अक्षर ने उन्ने साउंड आ। बड़ा सौखा आ कि मैम 3 अल्फाबेट्स आ 3 साउंड्स आ। ओके आप जीत गए, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं अब आपको एक और एग्जाम्पल दूं तो आप ये देखो, मैंने दे दिया आपको थ ई न, थिन। थिन, there are 4 alphabets but 3 sounds, 4 alphabets but 3 sounds, it becomes thin. Then sh, e, p, ship। आप देखो ये फिर से 4 साउंड है। कितने साउंड हैं? 4 अल्फाबेट्स हैं, 3 साउंड है। साउंड गिनने के लिए आपने क्या करना है, पत्थर गिन लो, 1 2 एंड 3। अब इसमें एक चीज और समझो आप लोग कि जो सबसे पहले साउंड आ रहा है वो एस एच, उसको हम क्या बोलते हैं, श। श पहला साउंड हो गया, इसको बोल देते हैं अंग्रेजी में हम इनिशियल या फर्स्ट साउंड। दूसरा साउंड हो गया ई, ये गब्बे बैठा है ना बचोला, इनू आप कह देंगे हैं मिडिल साउंड। और लास्ट में बैठा है प। प, प इज फाइनल और लास्ट साउंड। तो समझ में आ गई आपको मेरी बात? हाँ जी, श, ई, प, शिप, वेरी गुड। अब मैं बड़ा सा बनाऊंगी, W H E when। आप ये देखो 2 सिंगल साउंड है, एक क्या है, डायग्राफ। अगेन our first sound is w, middle sound is a and last sound is Then next come to vowel theme. Here you see again on the chart we have got 2 types of teams. ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਵਾਉਲਸ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਬੈਠਾ ਆ, ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਬੈਠਾ ਆ, ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਓ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਬੈਠਾ ਆ ਓ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਓ ਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਯੂ ਈ ਓ ਆਈ ਓ ਯੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ देखो ए आई, आप आ ई, ये तो नहीं बोल रहे हम, इसको बोल रहे हैं ए, जो इसका नाम है। ये ओ आ, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओ, जो इन दोनों के नाम से बिल्कुल बड़ी ओ की मात्रा जिसमें लगाते हैं हम पंजाबी होड़ा, एंड हिंदी में ओ की मात्रा ओखली। देन आई, आई like in tie, pie, then e, then आओ, ओए। अब इनका कैसे याद रखोगे कि ये इनमें से आवाज किसकी निकालनी है आपने? 2 लाइन में इसको याद रखो बच्चों। when vowels team is walking, ਇਹ 2 ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, when vowel team is walking then first vowel does the talking, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, और दूसरा ਕੀ ਕਰਦਾ, but I want to speak, oh the ਕੰਨ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ, you have to keep quiet। then when vowels team is walking then first vowel does the talking। when vowels team is walking, ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ a ਤੁਰਿਆ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ o ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। when vowels team is walking then first vowel does the talking। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ a ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆਊਗੀ, ਮੇਰੀ, o a, like in boat, coat, road, understand?
शाबाश, बड़ी अच्छी क्लास है बच्चों। देखो ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਊਂਡ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨੇਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਦੋ ਚਾਚੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨੀ ਬੀ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਹੀ ਸਿੱਟ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈ ਈ ਈ ਈ, the sound is E. Inky the mouse is my pet. She spilled the ink over the decks. The ink it spread over the decks. E E E E E, ink is wet. Inky ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ E E E E E, ink is wet. Then next is प। देखो ध्यान से देखो, मैंने लिखी हुई हैं लाइनें। प, puff for the candles on pink big cake. Puff puff puff, puff for the candles on pink big cake. Puff puff puff, फूक मारनी है, बोलना pen, very good, शाबाश। pen, paint, very good. Then then next sound is अब आप इसमें देखो क्या देखने वाली बात है बच्चों कि जब n साउंड होगा न बोलेंगे इसको तो kn लिखा होगा तो भी न बोला जाएगा, gn होगा तो भी न बोला जाएगा। आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी सोच के बच्चों कि ये साउंड जो हैं आप बड़े खेल खेल में सीख सकते हो। हुण तुसी ये देखो कि बैट दा साउंड ब ब, बॉल जदों तुसी मारदे हो ब ब करके जांदी है, ठीक है। दैन क्लिकिंग कैस्टनेट्स, आपां भजन करदे हैं, ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਛੈਣੀਆਂ ਪਾਜੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਕਲਿਕਿੰਗ ਕੈਸਟਨੈਟਸ, ਵੀ ਆਰ ਕਲਿਕਿੰਗ ਕੈਸਟਨੈਟਸ, clicking castanets, clicking castanets. Now I think you have all got the point. Now next thing is that I want to show you that now you can do one exercise. I say first sound is and last sound is n. Now how many words you can fill in that? Now it is man. आपने बीच का ही अक्षर बदलना है सिर्फ। man, a n, man. Then miss, no, not miss. Then next sound is men, a n, men. Then next sound is, I change the first sound, it's p a n, pen. इसी तरह बच्चों ये तुसी अपनी आप इनू बहुत आसानी नाल सीख सकते हो। ये कोई इहो जी औखी गल नहीं हैगी कि अंग्रेजी बहुत औखी है जी मैनू तो पढ़नी नहीं आनी। हुण जो तुहानू मैं एग्जाम्पल दिंदी है कि तुसी पहले ग्रुप नू लै लो, ठीक है। पहला ग्रुप तुसी चक्को, पत्थर अपने कोल रखो और उन्होंने तुसी देखो कि तुहाडे को की हैगा आ एट सेट। आप पहले दो अक्षर से शुरू करो, अ ट एट, ठीक है जी। देन आई टी इट, दो दो अक्षर बनते जा रहे हैं ना, ई इज, ऐसे ही। फिर आपने क्या करना है, इनको अदला बदली कर दो, आई टी सिट। एस क्या है, ए ई की जगह पे बैठ गया और टी क्या है, एंड में आ गया। फिर मिडल साउंड ई हो गया और फर्स्ट साउंड और फाइनल साउंड क्या हो गया आपका ठ, और इनिशियल साउंड क्या हो गया। नाउ कम बैक अगेन बच्चों, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਓ। ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ हाउस टू टीच यू दिस, ओके, सी यू। और जाते जाते थानू एक गल होर दसां बच्चों कि जिहड़ी तुसी नंबर लैण दी प्रक्रिया है ना, तुसी डर के ना पढ़ो, तुसी अपने आराम नाल
ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਰੀਡਿੰਗ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਾਂ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਰ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਪੇਂਟਰ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਰਾਈਟਰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਓਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, dwelt a miner, 49er, and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine, dreadful sorry Clementine। ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, so many। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਐਂਡ ਮੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ स्टिक टू बुक्स यू cannot learn। ठीक है ना, आप बुक्स पे एकदम से स्टिक होके सीख नहीं सकते हो। तो आई strongly recommend you and all my teachers and those who are listening my this lesson, please send me your likes and dislikes। Thank you all of you, thank you for the day, thanks।